Jika orang Indonesia mengucapkan selamat pagi, Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, Dan sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin sekalian, di sini kami akan membawakan dakwah yang bertemakan tentang toleransi beragama. nggak cringe? belajar dari interaksi Rasulullah. Dengan non-muslim. Hadirin sekalian, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ia tak langsung mengajak kaum non-muslim untuk masuk ke agama Islam secara brutal. Tentu, ketika berinteraksi, Rasulullah memerlukan strategi yang tepat sehingga interaksi tersebut tidak terasa cringe atau tidak norak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap orang non-muslim. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk memasuki Islam, karena Rasulullah tidak pernah menilai orang hanya dari agamanya, tapi dari sisi kemanusiaannya. Bukti bahwa beliau menghormati keyakinan kaum non-muslim dan tidak memaksa masuk Islam terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. على الرغم من أن مهمة النبي الأساسية كانت نشر الإسلام إلا أنه ظل ودودا وعادلا ومعذبا تجاه غير المسلمين مع التمسك بالراسخ بالتوحيد وذلك لأن التسامح لا يغني خلط المعتقدات. A contract example of the Prophet's attitude of tolerance is the Medina Charter Agreement, in which he guaranteed security and religious freedom for the people of Medina. My dearest audiences, talking about religious tolerance often feels difficult or even boring. However, if we learn directly from the example of the Prophet Muhammad, we will find that tolerance is something elegant, principled, and actually shows maturity of faith. The Prophet Muhammad never taught us to be weak in our beliefs, but to respect the beliefs of others. For example, when a group of Christians from Najran came to Medina, they were allowed to worship inside the Prophet Mosque. This does not mean that the Prophet weakened Islam. On the contrary, he demonstrated extraordinary confidence, showing that our faith does not diminish simply because we respect others. 그렇다면 우리는 이상 생활에서 연자 무하마드의 전격적 원영정신을 어떻게 실천할 수 있을까요? 첫 번째, 이슬람 종교의 가르침인 화합과 인주애를 심어주는 것. 이슬람의 가르침에서 화합과 인주애는 무슬림들 사이뿐만 아니라 미무슬림들에게도 적용됩니다. 두 번째, 연자 무하마드의 품성을 본받기. 자애를 존중하고 신앙을 굳건히 지키는 것. 세 번째, 비무슬림을 존재로 폄하하지 않기. 연자 무하마드 살lallahu alaihi wasallam 말씀하셨다. على من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. Artinya, barang siapa yang menzalimi seorang kafir, mu'ahid, atau non-muslim yang terikat perjanjian, atau merendahkannya, atau membebani di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. 이것으로 전후의 설교를 마치겠습니다. 전해드린 내용이 시청자 여러분께 유익하기를 바랍니다. We apologize for any wrong actions or words. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau orang Indonesia bilang sampai jumpa lagi. Kalau orang Inggris bilang see you again. Kalau orang Korea bilang annyeonghaseyo. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.